أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي على قناة Apprendre le français avec طارق لتعلم اللغة الفرنسية. أتمنى أن تكونوا في أحسن وأفضل الأحوال. أشكركم جزيل الشكر على دعمكم المتواصل وإعجابكم فيديوهاتي. درس اليوم إن شاء الله متعلق بالمكونات الكبرى للجملة. في البداية المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. لنبدأ على بركة الله. في هذا الدرس سنتعرف على المكونات الكبرى للجملة بصفة عامة، أي les constituants de la phrase. الجملة تنقسم إلى جزئين مهمين: المجموعة الاسمية التي تمثل الفاعل أي le groupe nominal sujet، والمجموعة الفعلية والتي تبدأ بالفعل إلى نهاية الجملة أي le groupe verbal. Premièrement, le groupe nominal sujet. C'est lui qui commande le verbe. Il le fait varier. On dit que le verbe s'accorde avec le groupe nominal sujet. في البداية سنتعرف على المجموعة الاسمية وهي الفاعل أي le groupe nominal sujet، وهو المتحكم في الفعل لأنه فاعل الفعل، ونقول أيضا هذا الفعل يطابق الفاعل في كل حالته الإعرابية: الإفراد والجمع والتأنيث والتذكير. Le groupe sujet, c'est la partie de la phrase dans laquelle on déclare qui on parle, s'il s'agit d'une personne, d'un animal ou d'une chose. On le note souvent le GNS. Le groupe nominal sujet هو الجزء المؤثر في الجملة، وقد يكون أشخاصا أو حيوانات أو أشياء. Exemple: Jamal se déguise. Singulier. Les enfants se déguisent. Pluriel. On observe que le verbe s'accorde avec son sujet, au singulier dans la première phrase et au pluriel dans la deuxième phrase. نلاحظ في هذين المثالين أن الفعل يطابق فاعله في الإفراد في الجملة الأولى وفي الجمع في الجملة الثانية. Ça veut dire que lorsque le groupe nominal sujet est au singulier, alors le verbe est au singulier. إذن فإذا كان le groupe nominal sujet مفردا فالفعل يكون مفردا. Exemple: Le meilleur élève travaille bien en classe. Quand le groupe nominal sujet est au pluriel, alors le verbe est au pluriel. وعندما يكون جمعا فالفعل كذلك يكون في الجملة جمعا، فهو يطابقه في العدد. مثال: Les enfants jouent au ballon. Driss et Ala regardent un film. Plusieurs verbes peuvent s'accorder avec le même groupe nominal sujet dans la même phrase. في بعض الأحيان نجد الجملة تتكون من فاعل واحد ومجموعة من الأفعال تابعة لنفس الفاعل وتطابقه جميعها. Exemple: Les élèves écoutent, observent et font le devoir. Comment le groupe nominal sujet peut se présenter؟ إذن ما هي الحالات التي يأتي عليها le groupe nominal sujet؟ Le groupe nominal sujet حالات 4 مهمة. Premièrement, le pronom personnel sujet. أولا، ضمير من الضمائر النائبة على الفاعل، وهي je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Exemple: Tu fais attention. Il joue dans la cour. Vous irez à la campagne. Deuxièmement, un nom propre. ثانيا، أسماء شخصية. Exemple: Jamal fait sa prière. Leila aide sa maman. Dina visite la tour Mohamed VI. Troisièmement, un nom commun. ثالثا، أسماء
عامة، وهي التي تبدأ بحرف من حروف التعريف التي قدمناها سابقا في الدرس السادس والسابع والثامن، أي les déterminants. Exemple. Le vélo est dans le garage. Le père rentre tard à la maison. La mère s'occupe de ses enfants. Quatrièmement, un groupe de noms. رابعا، مجموعة من الأسماء وبعض الأحيان مع ضمائر. Exemple. Dina et Yahya sont au cinéma. Les filles et les garçons s'amusent bien sur la plage. Le tricot et la chemise sont dans le placard. أما الآن نصل إلى الجزء الثاني، وهي المجموعة التي تبدأ بالفعل في الجملة وتنتهي بنهايتها، ونسميها le groupe verbal، وتأتي بعدها le groupe nominal sujet. C'est la seconde partie de la phrase dans laquelle on parle de l'action réalisée par le groupe nominal sujet. Cette série de mots qui commence par le verbe et qui se situe après le sujet est appelée le groupe verbal. Elle peut être composée de verbes seuls ou du verbe accompagné d'autres mots. إذن كما قلنا هو الجزء المكمل للجملة. في هذا الجزء سنتحدث عن عمل الفاعل. قد يكون مكون من فعل فقط أو من فعل ومكمل. Le verbe est le mot qui exprime ce que fait le sujet. Verbe d'action. Attribut une qualité, une caractéristique. Verbe d'état. تبدأ بالفعل والذي يكون المعبر عن حركة الفاعل أفعال الحركة، أي les verbes d'action. المعبر عن حالات الفاعل أفعال الحالة، أي les verbes d'état. On résume que tout ce qui se trouve avant le verbe, on l'appelle le groupe nominal sujet. Et que tout ce qui se trouve après le groupe nominal sujet, en commençant par le verbe, on l'appelle le groupe verbal. نخلص إلى كل ما يوجد قبل الفعل فهو الفاعل، أي le groupe nominal sujet. وكل ما يوجد بعد الفاعل ابتداء من الفعل هو المجموعة الفعلية، أي le groupe verbal. Remarque. Dans une phrase, il peut exister d'autres groupes de mots différents du groupe nominal sujet et du groupe verbal. ملحوظة. في الجملة يمكن أن نجد عدة مجموعات غير le groupe nominal sujet و le groupe verbal. Comment identifier le groupe nominal sujet et le groupe verbal? Pour trouver facilement le groupe nominal sujet et le groupe verbal, on répond à la question à trous. C'est qui? Où ce sont qui? On trouve alors le groupe nominal sujet dans le premier trou et le groupe verbal dans le second trou. والآن كيف يمكن أن نحدد le groupe nominal sujet et le groupe verbal؟ للتعرف على le groupe nominal sujet و le groupe verbal نجيب على السؤال التالي. C'est, sujet, qui, verbe. Ce sont, sujet, qui, verbe. نجد le groupe nominal sujet في الفراغ الأول، ونجد le groupe verbal في الفراغ الثاني من كل سؤال. أعزائي، وصلنا إلى نهاية الدرس. نرجو من العلي القدير التوفيق لنا ولكم، ولا تنسوا دعمكم لنا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.